c'est pas pour tout de suite. Il faut attendre un peu. Il faut que l'ampli diesel il chauffe un peu les tubes. Voilà, Giovanni SB9 HFL, ça qui la voie passée. France 5, novembre Golf. Oui, je pense que c'est la propague alors, hein. Il y a des pointes à 10, peut-être un tout petit peu plus que 10, mais normalement tu touches les 15 et 20. C'est la propague alors, hein. Je profite pour saluer nos chers SWL, Lionel qui est déjà actif sur le WhatsApp et aussi Ronald. Lionel et Ronald qui sont actifs sur le WhatsApp. Ronald, si tu veux mettre la météo, tu peux la mettre aussi sur le groupe du QSO Repère. Voilà, et aussi les infos, comme ça, j'évite de faire des sauts de me promener dans les WhatsApp, dans les groupes. Si tu as des infos déjà à mettre le lundi, le vendredi, mets-les directement sur le WhatsApp du QSO européen. Voilà, merci. Ronald, merci pour ta... Voilà, il a déjà mis quelque chose, Ronald, c'est super. Voilà, Ronald, il nous écoute. Magnifique, Ronald. Et puis, Lionel, voilà, Ronald et Lionel, nos SWL fidèles. Il y a peut-être Claudia aussi, hein, si elle ne dort pas. Je salue aussi Claudia et d'autres SWL qui seraient à l'écoute. Mais les plus fidèles, c'est Lionel, Ronald et Claudia. Voilà, merci beaucoup, chers amis, de nous écouter, de vous se lever si tôt pour nous écouter. C'est magnifique. Comme ça, je remercie à Ronald qui met la météo de son QTH. C'est Morges, hein, je crois. Mais peut-être le QTH. Voilà, très bien, Ronald, très actif tout le matin, très réveillé. Magnifique. Et on a encore quelques minutes pour appeler. Alors, CQ, Dizzy, Switzerland, Hotel Bravo 9, Hotel Foxtrot Lima and Company, 65 novembre Golf. Et nos amis SWL qui sont sur le WhatsApp et qui bombardent sur le WhatsApp. Merci les amis d'être actifs très tôt le matin comme ça, magnifique. Comme ça je ne me sens pas seul. Pour le moment on n'est que deux sur le QSO. Alors CQ, Ultimate House, Dizzy, Switzerland, Hotel Bravo 9, Hotel Foxtrot Lima and Company, 65 novembre Golf. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait participer? Qualcun altro vorrebbe partecipare? Avanti. Yankee 6, Bravo Lima Mike, Giovanni. Thank you Dan. Good morning Romania. Good morning Romania. Good signal Dan. I think the propagation is good. Long skip because your signal is good. Allora, CQ, Meet House, Dizzy, Switzerland, Hotel Bravo 9, Hotel Foxtrot Lima and Company, 65 novembre Golf, Denis, Yankee Oscar 6, Bravo Lima, Mexico, Dan, for the European QSO. Anybody would like to join the Euronet? Qualcun altro vorrebbe partecipare? Avanti. India, Kilo 2, Bravo Hotel. Buongiorno. È la prima volta che vieni al QS europeo? Avanti. Ma sei Pasquale, eh? Ma sei Pasquale? Direi la voce di Pasquale. Hai la voce, il tono della voce, il timbro di un amico qui svizzero. Italia Kilo 0, Bravo Hotel, ottimo segnale, ottimo. Ti mettiamo sulla lista. Mi dirai se è la prima volta, mi darai il tuo nome, mi dirai se è la prima volta che vieni al QS europeo. Mi fa veramente piacere avere un italiano perché
Mancano gli italiani al nostro QSO. Avanti, Italia Kilo Zero, bravo hotel. Perfetto. E intanto io mi sto guardando la tua pagina, che è una cosa spettacolare. Sono arrivato alla linea gelosa, io ce l'ho qui identica, la diciamo è spettacolare, sono affascinato dalla tua pagina, quindi sto mano a mano scendendo, non so dove finisce. Ti do per te, come da buongiorno, un attimo che faccio l'accordo e poi rientro. Dammi il tuo nome. Dammi il tuo nome. Fabrizio. Ottimo Fabrizio, fa piacere. Allora siamo qui tutti i lunedì e tutti i venerdì su questa frequenza a partire dalle 5 e mezza al QSO comincia, abbiamo ancora qualche minuto. Ok, nous avons station italienne magnifique de Rome, linea geloso. Ok, we continue. The last call, l'ultima chiamata, le dernier appel. Allora, CQ80 meters, this is Switzerland, Hotel Bravo 9, Hotel Foxtrot Lima and Company, Foxtrot 5, Novembre Golf, Denis, Yankee Oscar 6, Bravo Lima Mexico, Dan, Italie Kilo Zero, Bravo Hotel, Fabrizio. Pour le QSO européen, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait participer? Qualcun altro vorrebbe partecipare? Anybody would like to join the Euronet, please? Delta Kilo 9, Victor Charlie. Good morning, Klaus. Not so strong, Klaus. Perhaps the propagation is not so strong. Please check your power amplifier. Okay, and it's time to start. 1 minute, please. It's time to start. Please, en avant, Denis. Oui, merci Giovanni. Alors, ça s'est amélioré un peu là. Tu es plus 15 et tu grignotes un peu vers le plus 1, mais avec les petites barres LED, c'est pas facile à donner. Mais bon, c'est un peu moins que d'habitude. Alors, je te salue bien, Giovanni, j'espère que tu vas bien. Tu m'as dit oui, donc, et ben voilà, c'est parfait. Alors, malheureusement, je n'entends aucun des correspondants. Alors, je vais saluer Dan, Yankee Ocean 6, je crois. Bravo Lima Mike. 73, Dan, I heard you, but it's very weak. The signal is very weak, and it's not easy to copy you at this time. So, I wish you all the best. I am very pleased to be with you on the frequency. I hope the propagation will increase because for the time being it's not very good. I would say it's bad. Je vais saluer Pascal. Pascal Italie Kilo Zero Bravo Hotel. I don't know Pascal. I don't speak Italian, so we'll try in English. Hope you will understand perhaps. The same as Dan, you have a very weak signal, and it's not quite easy to understand your message. So, I wish you all the best and thank you for coming on the Euro QSO. And I hope that the propagation will increase and that it will be better for the next order. Et Klaus, Delta Kilo 9, Victor Charlie, bien Klaus, c'est pareil, c'est même pire. Je t'entends pas du tout, Klaus. Je sais même pas que tu es là. Heureusement que Giovanni a une bonne réception, car moi, pour l'instant, c'est négatif. Voilà pour ce premier tour. En gros, je n'entends que toi, Giovanni. Voilà, c'est vrai que tu es tout court, hein. Voilà. Mike Bennett HFL, ici Florida 5 novembre Golf, et j'ai salué les SWL à l'écoute du QSO européen. Oui, merci Denis, merci d'être là. C'est vrai, la propag est un peu moins bonne, mais c'est quand même moyen. Tu as des pointes entre 10 et 15. Hein. Normalement, tu es entre 15 et 20. Ce matin, tu as quelques débats moins, mais c'est bon. Hein. Très bon
Denis, merci beaucoup d'être là, merci pour tout ce que tu dis. Et on continue with Romania. Yankee Oscar 6 Bravo Lima Mexico, please then. Good morning, Giovanni, good morning, bonjour, Denis, buongiorno, Fabrizio, and Klaus, guten Morgen. Okay, Giovanni, today the propagation is better like Friday. Your signal is 5, 9 plus 10 plus 15. I copy Denis with 5 by 6, 4 by 7, and Italia Kilo 2 Bravo Hotel 57 to 58. Klaus in the next transmission, I think not with amplifier and the signal this time was too weak. Thank you. Then you're picking 10 to 15 also. Good signal, good propagation, long skip. Thank you for joining the net, my friend. And we continuiamo con Roma. Italia Kilo 0, Bravo Hotel. Avanti Fabrizio. Bene. Perfetto, ho messo un po' di potenza, quindi buongiorno, bonjour all'espansion européenne, qui alla stazione India, Kilo 0, Bravo Hotel, Fabrizio in Rome, Italy. Buongiorno, qui piove, rain, da ieri sera, yesterday evening, all the night, very rain. And many FM in radio at this moment. Ho ascoltato Dan, good morning Dan, buongiorno. Arrivi forte, un bel segnale, complimenti. Vado per te Domenico, sto guardando la tua pagina. È veramente un bel vedere. A te Domenico, Hotel Bravo 9, HSL, IK0, BBH, over Robert. Il mio nome è Giovanni, Fabrizio, il mio nome è Giovanni. Sì, ho avuto per diversi anni la linea Geloso, una linea fantastica, carissimo Fabrizio. E poi dopo pian pianino c'era un amico che la voleva, io l'ho venduta e io sono passato su altri transceiver, però ricordo sempre con nostalgia la linea G, purtroppo ha fatto fallimento la ditta ed era la famosa ditta italiana. Ok, sorry we speak in Italian, but we continue en français peut-être. Et Fabrizio, tu peux parler, you can speak also English or French or Italian. This is a European QSO, il QSO europeo, si può parlare tutte le lingue europee. Ok, we continue. Fabrizio hai delle punte 10 a 15, ottimo segnale, magari per poterci dare le sue condizioni di lavoro al prossimo giro. Ok, Klaus, are you here? Delta Kilo 9 Vito Charlie, please. Je soupçonne à peine notre close. Prie attenzione
attention, Klaus. Il y a quelque chose qui ne joue pas très bien. Le signal est faible et pas très stable. Il y a beaucoup de variations dans l'amplitude du signal. Et je ne pense pas que c'est la propagation. Hein. Contrôle, check your equipment, Klaus. You are picking a 48 with strong QSB. Ok, Klaus. And we continuiamo, vediamo un po'. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut participer? Anybody would like to join the Euronet, please? Hotel Bravo 9, Oscar Novembre Tango. Oui, bonjour Giuseppe, très bon signal. En avant Giuseppe. Oui, bonjour. Oh là là, difficile de se réveiller ce matin. Les signaux sont pas terribles pour moi. Hein. Bon Dieu, pour toi, il n'y a pas de problème, c'est plus 15. Denis, je ne l'ai pas noté, mais c'est pas terrible. Yann Oscar, Bravo Lima Mike. Good morning, Dan. You're 59 plus 5. Italy Kilo 0, Bravo Hotel, Fabrizio 59 più 10, buongiorno, benvenuto. Delta Kilo 9, Victor Charlie, schönen guten Morgen, Klaus, aber ich kann dich nicht verstehen, ich bin so schwach in der Lärm. Okay, Station de micro, Joe. Oui, merci mon cher Giuseppe. Tu as des points à 15. Tu es le numéro 1 du hit parade avec Denis ce matin. Mais Denis, il a plus de QSB. Il descend à 10. Toi, tu es à 15 stable. Oui, ce matin, la propague est un peu moins, je dirais, moyenne. Il y a eu des jours où c'était pire. Et des jours où c'était meilleur. On va voir s'il y a encore quelqu'un qui veut participer. Anybody would like to join the Euronet, please? Ok, c'est mon tour. Bonjour tout le monde. Good morning. Buongiorno. La liste. Number 1, Foxtrot 5, November Golf. Denis, high 9 plus 10 to 15. Number 2, Yankee Oscar 6, Bravo Lima, Mexico. Then, high 9 plus 10 to 15. Number 3, Italia Kilo 0, Bravo Hotel, Roma, Fabrizio, 59 10 a 15. Numéro 4, Delta Kilo 9, Victor Charlie, Klaus, 48, Strong QSB. Numéro 5, HB9, Oscar Novembre Texas, Giuseppe, 59 plus 15. Numéro 1 du hit parade, température 2.2, positif, plus 2.2 degrés positif. Et on va commencer le deuxième tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer? Quelqu'un d'autre qui veut participer? Anybody would like to join the Euronet, please? En avant, Denis. Oui, merci Giovanni. Bon, ben moi ça s'est arrangé pour certaines stations. Alors moi le bruit ici, j'ai 5-6 de bruit de fond. C'est un peu pas compliqué, c'est très bruyant, voilà. Alors donc pour Dan, Yankee, Oscar 6, Bravo Lima Mike, Dan, c'était super sur ce tour-là. Je t'ai reçu à 55-57 avec la radio très percutante, donc j'ai eu aucune difficulté pour te copier. Voilà, donc c'était bien sympathique. Voilà, donc je te renouvelle mes meilleurs 73, Dan. Pour Italie Kilo 0, Bravo Hotel. Alors c'est Fabrizio, tout à l'heure j'ai pris le prénom que avait donné, Giuseppe, mais bon, c'était pas le bon pour moi. Alors Fabrizio, eh bien, mes meilleurs 73, également depuis la région parisienne, à proximité de l'aéroport de Roissy. C'est du 57-59 Fabrizio près de Rome. C'est très très bon sur ce tour-là. Hélas, Klaus, je ne l'ai pas entendu. Et je salue HB9 Oscar Novembre Tango, Giuseppe, meilleur 73 à toi, Giuseppe, poignée de main, et puis hommage au Cuira, j'espère que tu vas bien. Et toi tu passes 57-58, c'est un poil plus petit que d'habitude, mais bon, c'est très très audible, voilà. Oui, 5 degrés ici en région parisienne, et un vent nord-ouest, et puis un baromètre à 998. Voilà, Giovanni, avec V9 HFL, Foxtrot 5, novembre Golf. Oui, merci Denis. Tu as perdu quelques degrés. Tu es entre 5 et 10 maintenant.
Mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Et je vois que Ronald continue à écrire. Je salue les LWL, Lionel, Ronald, Claudia. Ok, Denis, merci d'être là. We continue with Dan. Yankee Oscar 6, Bravo Lima, Mexico. Please, Dan. The group, this is Yankee Oscar 6, Bravo Lima, Mike. Good morning now. I will give the report for you, Giovanni. 5 plus 15, good signal. Then he is supposed to swing November golf, 5 by 6. Italia Kilo Zero, Bravo Hotel, Fabrizio, buongiorno. Good signal in the last transmission, 5 plus 10. This Delta Kilo 9 Victor Charlie is difficult to copy, 4 by 4. And Oscar November Tango, Giuseppe, Bosur, 5 plus good signal, Giuseppe. Okay, my location this morning, positive temperature, plus 5 degrees, and the sky I will make now I work working with Delta Loop, and I will change with asymmetrical depot. Now with the second antenna 2. Giovanni, contact Lima, and the group that is the Yankee Oscar 6, Bravo Lima, Mike. Okay, then it seems the difference is not so big. I think the Delta Loop is a little bit better, perhaps 2 or 3 dB, but not so strong difference. Thank you then. And the propagation is changing a little bit. Your signal is down to high 9 plus 5 to 10. Okay, then we continuiamo con Roma. Dacci le tue condizioni, magari in inglese e francese. My working condition here is ICOM transceiver, India Charlie set 7400 in the power amplifier, running about 800 watts. Antenna is a multiband dipole, and microphone dynamic. That's the story, Fabrizio, avanti. Okay, Charlie, Italy Kilo 0, Bravo Hotel. Good morning, Dan. Your C is very strong. 9 plus 5. Okay, 5 dB over the 9. The temperature is always 8 degrees in this moment. 8 degrees this moment. My working condition, the transmitter is a Yaesu FTDX10. Microphone Yaesu MT100, and amplifier Acom 1000, amplified power 1000. This moment 400 watt. All my antenna is a dipole, simple dipole homemade, 40 and 80 meters. Ok, tutto qua le mie condizioni, Giovanni. Ti ascolto benissimo, alcune stazioni le ascolto più basse. Denise, the signal is 3-4 maximum, not the signal. Klaus, ok, anche Giuseppe. Poi mano a mano comincerò a segnare i vari nominativi. A te di nuovo, Giovanni, HB9, HSL, Italy Kilo 0, BBH, Fabrizio, Roma Italy, over. Sì, complimenti per la tua stazione, funziona molto bene, hai dei picchi tra 10 e 15. Il mio amplificatore è una Meritron con 2 valvole ceramiche, è un po' vecchiotto ma tira ancora fuori i suoi 800 watt senza problemi. Ok, Fabrizio, grazie di essere qui. Noi siamo qui tutti i lunedì e tutti i venerdì su questa frequenza più o meno QRM. Saremo molto contenti se puoi venire sovente, perché ci mancano a questo punto le stazioni italiane. Qualche anno fa ci venivano sempre 2 o 3 stazioni, erano in maggioranza gli italiani, purtroppo adesso con gli anni che passano gli acciacchi non vengono più purtroppo. Attualmente sei l'unico italiano che viene
che viene e speriamo che ritornerai tutti i lunedì, tutti i venerdì a partire dalle 5:30 su questa frequenza. Ok Fabrizio, sono contento che ti piace la mia pagina QRZ, ho messo molte foto, c'è un po' di storia della radio. Ok Fabrizio, we continue with Klaus, Delta Kilo 9 Vito Charlie, please Klaus. Klaus, you have a problem. It is not clear. The modulation is not clear, and your signal is up and down. I think there is a problem. Please check your transceiver or power amplifier. Okay, we continue with Giuseppe. Avanti Giuseppe. Oui, voilà. Alors, la température chez moi, elle est de moins 0,7 degrés. Minus 0.7 degrees. Et pour Fabrizio, les conditions ici, c'est un Nicom 7300 avec l'amplificateur Acom 1000 et la puissance utilisée, elle est 250 watts environ. Mais rarement plus, très très rarement. Voilà. Et du coup, eh bien, moi je vais pas faire très long, hein. La propagation est un peu capricieuse. Mais Denis, tu étais 59, hein. Rapport pour Denis, il faut que je trouve 5 novembre gauche, c'est dit 59. Un peu plus faible que d'habitude, mais compréhensible, il n'y a pas de problème. Et Italie Kilo 0, bravo, hôtel Fabrizio, je confirme, c'est bien 59, plus 10 dB, pas de problème. Et j'espère qu'on s'entendra à nouveau vendredi. Voilà, ici Hôtel Bravo 9, Oscar Novembre Tango, qui va passer en QRT. Je vais dormir encore un petit peu, je suis un petit peu en manque de sommeil. Allez, bye bye les amis, ici Hôtel Bravo 9, Oscar Novembre Tango. Je vous dis à vendredi si tout va bien. Ciao, ciao, micro radio. Oui, merci Giuseppe, merci d'être venu, merci pour la compagnie, l'amitié, la fidélité au QS européen. 88 à Paulette, une caresse à Gribouille et une bonne semaine. À vendredi j'espère, super forme. Ciao Giuseppe, un abbraccio, grazie di tutto. Et on va voir s'il y a encore quelqu'un qui veut participer. Anybody would like to join the Euronet, please? Ciao Giuseppe da Roma. Ciao Fabrizio, alla prossima. Ciao ciao. Sì, ciao Fabrizio, resto qui, facciamo ancora un giro per i saluti e complimenti per la modulazione Fabrizio e per le tue condizioni di lavoro, va molto bene, hai dei picchi fra 10 e 15. Ok, continuiamo, on va passer au troisième tour. Avant de faire le troisième tour, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait participer? Qualcun altro vorrebbe partecipare? Anybody would like to join the Euronet, please? Alors, Denis, pour les salutations. Oui, merci Giovanni. J'étais ravi de faire le tuto et de pouvoir rencontrer Fabrizio. Voilà, c'était 50 plus 5 Fabrizio. Pour moi, ici, Denis, en région parisienne, à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je vais te donner les conditions de trafic. Il s'agit d'un Nikon 756 Pro 3, 100 watts et une antenne G5 RV avec un micro ICOM SM20. Voilà. Donc là, c'est superbement bien passé et la modulation est très percutante, Fabrizio, pardon.
Voilà. Eh ben, je vous remercie tous pour le sympathique QSO. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine à venir. Et faites attention à vous, à vos proches. Et puis, voilà, j'espère que la semaine va être un peu plus sympathique par rapport aux intempéries que nous avons ici en France et un peu partout au Canada et aux USA. Je vais saluer les SWN et puis je sortais de l'antenne, Giovanni. Je vous écoute pour le final et puis merci à toi également pour la tenue du QSO. Les meilleurs 73 à tous, cette 5 novembre golf qui termine. J'écoute mais je ne reprendrai plus. Oui, très bien, mon cher Denis. Merci pour l'amitié, pour la participation. Tu deviens fidèle du QSO européen. C'est magnifique. On est très content d'avoir un Parisien au QSO européen. On a un Romain et un Parisien. C'est pas mal. Espérons qu'on va continuer dans cette direction, qu'il y aura toujours assez de participants à ce QSO. Per Fabrizio QSO dura da 29 anni, sono 29 anni che mi alzo alle 5:30 per fare questo QSO. E mi fa sempre piacere. Ok Fabrizio. Okay, we continue with Dan, Yankee Oscar 6 Bravo Lima Mexico. Please Dan for the greetings. Careful, Hotel Bravo 9, Hotel Lima, and QSO Group. Yankee Oscar 6 Bravo Lima Mike. Okay, Giovanni, and the friends, Denise, Fabrizio, Nicholas, Giuseppe. Yes, I send you greetings. Have a good week and all the best. And too soon. Friday night, I'm home. And when I will send WhatsApp to you, Giovanni, some information. I work now in Marathon Marconi, many stations from Italy, France, and not from also from other continents with Holstein whiskey Alpha. Okay, all the best and to greetings and 73 from Lancaster 6 Bravo Lima Mike. To you, Giovanni. Yes, thank you very much. Thank you very much for the participation and the friendship, dear friend, dear Dan. We are very happy to have a representation of Romania. 88 to Angela. La rivedere. Have a good week. All the best. And see you on Friday morning. Ciao, dear Dan. And we continue avec la stazione di Roma. Avanti Fabrizio. Station Italy Kilo 0 BBH. Un salutone, very happy day for Dan. Ciao Dan from Roma Italia. Beautiful condition, ottimo, very beautiful signal for you. Very compliment Dan. Ciao Yankee 06 Bravo Lima Mike. Sto ancora guardando la tua pagina Giovanni, è una cosa impressionante, bellissima, è un negozio di dolciumi. Ok, benissimo, ho visto il tuo amplifier dei 2 metri, Harry, di 1 kW credo quello, 1 kW del VHF. Bene, vado sempre per te Giovanni, ancora qui piove, 8 gradi in questo momento, 8 degrees in Rome in this moment, 8 degrees and raining in this moment in Roma Italia. A te Giovanni, Capinova KFL, Italy Kilo 0 BBH, ciao Robert. Sì, grazie carissimo. Sì, c'ho anche un amplificatore VHF, un Henry Radio da 1 kilo
Attualmente non lo utilizzo perché non ho l'antenna che tiene, la mia verticale è una Diamond e non tiene 1 chilo, ma in futuro cercherò di mettere un'antenna un po' più robusta. E voilà, carissimo Fabrizio, mi fa molto piacere, ci dirai poi se pensi venire ogni tanto, pensi che il lunedì e il venerdì saresti libero, avanti. Sì, K0 di bianca, dipende dalla sveglia. Stamattina stranamente mi sono svegliato presto, poi in questi giorni sto facendo l'Howard, mancano 5-6 giorni e sono 150.000 stazioni, 150,000 station all the world, in questo momento vedo solo intorno al 600 position, in Italia sono 104, 105, mi sono messo a fare chiamate così, ma sono partito con 8 giorni di ritardo, with 8 days in later the start dell'Howard, 8 days last. Ok, vai di nuovo a Cabino HFL, Italy Kilo Zero Deviation. Sì, grazie per le informazioni, ma cerca allora di venire ogni tanto, lunedì e venerdì ci farà molto piacere, carissimo Fabrizio, è stata una bella sorpresa, un abbraccio e buon anno, ci può ancora augurarsi un buon anno e soprattutto tanta salute, tanta pace, tanta serenità. A presto Fabrizio, venerdì spero. We continue with Klaus, please Klaus. Yes, 73, bye-bye Klaus. Hope to copy you on Friday in better conditions. Ciao, ciao Klaus. Ok, on va voir s'il y a encore quelqu'un qui veut participer. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait participer? Salut les copains, en avant. Anybody will say hello to the friends? Qualcun altro vorrebbe ancora salutare gli amici? Okay, la meteo, thank you very much to Fabrizio for the meteo no, not Fabrizio, sorry, the friend Ronald, merci beaucoup Ronald pour la météo à Écublanc, il fait 4,8 degrés, 84% d'humidité, 1014 hectopascales, la pression. Et à Sérignan, dans le golfe du Lion, golfe du Lionel, où il fait plus 7 degrés, 88% d'humidité, en vent d'ouest, et une pression de 1002 hectopascales. Merci Ronald, et merci Lionel pour la météo dans vos QTH respectifs. Et je crois qu'on va finir ici le QSO. Alors, merci aux 7 participants ce matin, non 6, excusez, 6 participants ce matin, c'était avec une station italienne, ça fait vraiment plaisir, et puis bonne semaine à tous, et je salue aussi la SWL, Claudia, Lionel, Ronald, Patrick, Aspener Charlie, Yankee Foxtrot, Nicolas, Aspener Bravo, Québec et Papa, Eugène, HB9, Echo, Papa et Charlie, Christian, les amis du Valais et tous les SWL de la planète qui nous envoient des bonnes salutations et des SMS, des emails avec les rapports. Ciao a tutti, quale navesi bog, mandi, arrivederci, bye bye. Ciao Giovanni, sei un grande, un saluto da Roma, ciao. Sì, ciao Fabrizio, fatti vivo ogni tanto, ci farà piacere, ciao, un abbraccio. Smile, buona vita, ciao. Ciao carissimo, un abbraccio.